Tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens partager avec vous une recette de glace à la fraise 100% maison, juste avec 2 ingrédients. Très facile et rapide à faire et surtout sans sorbetière. Si cette recette vous intéresse, restez avec moi. Salam alaikum, marhaba bikoum في القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نتقاسم معكم هاد الكلاس بالتوت او بالفراولة كما كنقولوا. كلاس اللي هو سريع بجوج مقادير فقط، اقتصادي يعني اي واحد يقدر يديرو، واقتصادي وسهل في نفس الوقت. يعني ما خاصناش ديك لا ماشين ديال اللي كتصايب لي كلاس. الا كانت هاد الوصفه كتهمكم بقاو معايا. Pour les ingrédients, il nous faudra des fraises, bien sûr. Moi, là, j'ai 600 grammes de fraises. Vous pouvez mettre plus ou moins. Cela reste selon vous. Et il va me falloir du lait concentré sucré. بالنسبة للمقادير غادي يخصني بالفريز، انا هنا عندي تقريبا 600 غرام، وغادي يخصني حليب مركز المحلى. الفريز تقدروا ديروا كتر، تقدروا ديروا اقل، على حسب نتوما وشنو بغيتو توجدوا. Je mets mes fraises dans un blender et après je vais rajouter mon lait concentré sucré. Comme vous le voyez, très facile et rapide à faire. Si j'ai un conseil à vous donner, que le blender doit avoir une puissance forte, parce que sinon il va pas mixer. Vous serez obligé de laisser vos fraises un petit peu de côté le temps qu'ils décongèlent juste un petit peu avant de les mixer. هنايا كنت كنقول بان كندير الفريز ديالي في واحد الميكسور بحال هكا فاش كنطحنوا العصير. غير ضروري الميكسور ديالكم يكون من يعني عنده داك لا بيسونس ديال الموتور ديالو مزيان، سينو راه ما غاديش يطحن لكم ولا غادي تحرق لكم. ومن بعد كنزيد عليه الحليب المركز المحلى. الحليب المركز المحلى هذا الشيء كيبقى على حسب الفريز. الا كان الفريز حلو غادي ديروا غير شويه، كان هذا الفريز شويه حامض تقدروا ديروا بزاف. الحلاوه كتبقى على حسب كل واحد. Je voulais juste préciser que pour le lait concentré sucré, moi j'ai mis là à peu près 150 à 200 grammes. C'est suite à vos fraises. Si elles sont sucrées, vous mettez qu'un petit peu. Si elles sont pas sucrées, vous mettez à peu près 200 grammes. Et bien sûr, le sucre reste selon la personne. Je mixe le tout, je mixe bien le tout. هنا غادي نطحن كلشي مزيان. Voilà, mes fraises sont bien mixées. Là, il ne me reste que les mettre dans un moule. Moi, j'ai préféré de mettre mes glaces façon dôme. Je trouve que c'est très joli, c'est très mignon. Et après, c'est individuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gaspillage. Sinon, vous pouvez bien sûr mettre cette glace dans un moule à cake, par exemple. Et vous coupez vos glaces selon vos invités ou selon votre famille.
Cela reste selon vous, selon votre choix. Bien sûr, la déco, comme je le dis tout le temps dans mes recettes, reste selon vous. كما كتلاحظوا الفريز ديالي طحنته مزيان ما خصوش يبقى فيه شي حاجه. انا هنايا درتو في هاد لي مول هادو يعني انديفيديال، يعني كل واحد ياخذ لا كلاص ديالو. تقدروا ديروه في مول عائلي، يعني في مول بحال هذاك المول ديال الكيك على الطول، ولا شي واحد دائري، شي مول دائري، وتقسموا على حساب افراد العائله ديالكم. انا كنفضل على هاد الطريقه باش هكا ما كيكونش الغاسبياج، يعني ماشي شي واحد يقطع وداكشي يعني يتلاح ولا يضيع. كما كنقول ديما طريقه ديال التقديم او لا ديكوراسيون كتبقى على حساب الشخص وعلى حساب شنو باغي هو يدير. المهم نخليكم مع تتمه الفيديو. Juste vous dire une chose, que moi j'ai fait cette glace à la fraise. Vous pouvez bien sûr la faire avec d'autres fruits, avec toutes les fruits rouges, framboises, cerises, myrtilles. Vous pouvez la faire aussi avec des pêches, des bananes, tous les fruits que vous préférez. Essayez, amusez-vous avec vos enfants. C'est une glace très facile, très rapide à faire, et franchement le résultat il est là, même le goût. D'ailleurs vous pouvez même mettre des petits morceaux dans la glace, des petits morceaux de fruits dedans, c'est très joli aussi. Là je vais mettre mes moules au congélateur minimum 2 heures, ou si vous les laissez toute la nuit c'est préférable, et après vous les décorez à votre façon et nos glaces sont prêtes. كما قلت هنايا درت هذاك لاكلاص ديالي في ليمون، من بعد غادي ندخل الكونجيلاتور ساعتين على الاقل او ليله كامله من الافضل. تقدروا ديروا هاد لاكلاص بكاع الفواكه الحمراء، ديروا يعني انا درت هنا لي فريز، ديروا نتوما حب الملوك، لي فرومبواز، لي ميرتي، كاع الفواكه الحمراء. تقدروا ديروا عاوتاني بالبنان، بالخوخ، شهديه، المشماش، اي فواكه زعما نتوما كتبغيو. تقدروا عاوتاني في الداخل ديال هاد لاكراس يعني تشدوا لي فخوي تقطعوهم لي بتي مورسو وديروهم الوسط، كيجي زوين. عاوتاني تقدروا ديروا شوكولا، تقدروا ديروا اللي بغيتو. وهكا من بعد غادي كما كتشوفوا انا هنايا غادي ندير لا ديكوراسيون، ولا ديكوراسيون كتبقى على حساب الانسان. Et voilà, notre recette d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme je l'ai dit, une recette très facile à faire, sans prise de tête, sans machine, sans stress d'ailleurs. Parce qu'on sait qu'on a, même avec la sorbetière, on est toujours stressé. On ne sait pas si on va réussir la glace ou pas. Que vous allez vous amuser à la faire avec vos enfants. N'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations, vos photos. Je serai contente et heureuse de les voir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à la prochaine. وهكا كتكون الوصفه ديالنا ديال اليوم انتهت. وصفه اللي هي سهله خصوصا انها اقتصاديه، كلشي يقدر يديرها، وتقدروا تصايبوها مع وليداتكم، تزوقوها معاهم، ديروها معاهم على حسب الفواكه اللي كيبغيو. الا كنا كنتوش مخارطين في القناه كنقول لكم اشتركوا في القناه ديالي باش يوصلكم كل جديد، ونقول لكم الى الفيديو المقبل بحول الله.